Sa lounge ko, Mark pranks mo, ganro. Mo kasabot sa dinaday na day. Pila prank Mark. What? Ano yung prank Mark? Ang prank. Prank? No. Mark pranks mo gone wrong. Asa? Transsexual. Saan na prank? Wait, I don't know what Huh? you're talking about. Huh? I have no idea what you're talking about. year 2000. Plead the What fifth. you're talking Di ko about. nag- Wala na kay claim mark. Nagre-record na ako. Wala na ako claim. Wala na ako Oh, claim. nice. Ay, Ay naman, Come on, basic kay na. di, ano, kay G Gusto ka? na. Gusto ka? Ayaw na lang Skip, kay G Blue, talaga, wow. kay G na server. Sabi na mo, Be? Hindi kay Ide. Gusto ka? Okay, I will give it to you. Yes. Skip. Ikaw. Yes. Okay. Year of... Roll ulit. Anong difficulty ito? Difficult ito? Sorry, Mau. Same Ayaw kahapon. katulong. Sa Advance. gusto. Na-one shot ko si Wait, Mau. wait. Peter Lux watch the Wow. game. Skip. Oh. Oh! Yun na lang. Kinag-go roll. Lux watch the game. Watch the game. I want to watching the game. What to watch. Okay. Yate ka, Skip. Igaya-gaya. Ano yung matay pa? Left. Puto ba na si Wapol? Ay, sino eh? Oh, huwag kayo magmadali. Nagka-problem pa ako sa paglakad. Lux, sanawa si Wapol pa. sa paglakad. Ngayon, kita ka ko. Ala, ako pa naman yung mark. Skip, left ni mo, Skip. Left. Oh, no! Left daw, skip. Ngayon, maglingin na siya sa right. Or gago. Oh my God. Thank you, Accident promise. Ano yung mo? Uy! Taga ni mo, oy. Sa whole world, eh. Namatay si Waffle. Matay si Waffle! Si Waffle! Oh my God! Stop it! Stop it! Oh, yun na. So, diri pa dyan ako park akong kotse. Wait lang, Sinampal ako. Skip. Ako diri. Ay! Dili ako yun. Likod mo. Guys, sonnet yung shotcut. Wala na akong pang-heal. Shotgun guys. Shotgun pa more. Yun pa more. Gan pa more. Guys, for content. Diyan, sino nagka-problem na sa pagtakbo? Ang gago. Ba't ako yung sinisi? We are dying here. Yes, we are Tayo dying. malapit sa save Oh, house. welcome to our YouTube channel. We are dying right now. Ito si Mark. Mark? Sa likod. Yes, yes. My hunter. God. Hmm? Oh my Oh, God. no. Gabag. Oh my god. Yes, reset. Gabag. Di yan. Bro. Wait lang, mag-isot lang. Uy, giing na ni mo si Kaidi, wala. Namatay. Ala, pisilang pala ako. Guys, reset. Reset. Sige. Di yan, kaya niya yan. Kaya niya yan. Ayan. Nagkay kong mods sa kung Left 4 Dead mo. Sayang, hanggang 4 lang dito no sa Left 4 Dead. Kaya pala Mark, hindi ko Na may versus. Pwede, magunta mag-versus good. Advance Yan eh. to. Para 8. Dito advanced na expert na. Hindi advance to. Hold tab mo, tapos makikita mo yung difficulty. Export nga. Sige lang. Kaya pala. Bro, iwan sake bro. Iwan sake bro. Ay, Okay, Iwan. change yun mamaya. Change siya maya. Pwede tayo mag-reset. Reset tayo. Return Sige. tayo. Paano niyan? F1. Paano mag-vote? F1. F1? F1 pala. Nandito pala sa may left side. F1. F1. Tapos na ako. Sino pa yung isa hindi? Oh, Okay. Ay, gilugos si Waffle. kinig na. Oh. Ah, you dead!
Hey, no, baby! You die! Arr! Kidnap si Waffle. Support Tapos pala. Oh no. Ay, tulog na bata. Oy, oy, oy. Oh shit. Ba't ngayon? No matter what, don't... Muda. Wag yung car. Muda. Si Mark. Do you like siya muda? Ah, bastos na Yan lang zombie pala ko. ko. Oh, Mark. no. Na hell na. Nag-download ko Blooded Flax. Yes. Na-download ko ko Blepo din. Blepo Na lang guys, din. mag-delete. Renda. Ay, Hindi lang sa ko. why yung ilog? Yung ilog. I got you, Mau. Oh, it's not. Ah, wait, nandito pala. Nandito ka pala. Ay, namatay. Well, rest in peace. Well, I can see. Dark. well, okay. Ito na, ito na, ito na, ito na. What the hell? Ito na ba talaga? First level Kaya pa na nga natin. hindi natin maano. Ito na, ito na. Jesus. Charger. Let's go, let's go. Oh, bye, Mau. What ako? What the fuck? What ako? Ilang Buhay yan, pa ko. Mau. Bilis, Mau. Maya na yung... Uy! May ano dito, may... tawag dito? Laser pointer. Oy, nice. Oh, nice. Sana mag-kumanda yung aim. Kasi may legend pointer na. Sa shotgun gamit natin. Yes. Oh. Ay, puta, may tank pa. Dito, taas. Taas tayo. Putak! Wala ko amo. Pwede yun umakyat, di ba? Yun. Aray. Aray. Aray, 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 aray. Oh, likod mo, Mau. Oh my Nahulog ako. God. What? What nandito? Help! I'm cornered! I got you. I got cornered. Wait, What? nga. Sorry. Azuki. Ay, oh, no. Got Sorry. dito. Ako yung sinusundan! Ah, Ay, okay. Omar po. Ayaw mga comedian Mar. Run, Mau. Ay, run. Wapun. Si ano? Nice. Ay, na ano si Adjacent? Sinundan ako ng tank. Yeah. Bet ka nito. Kaya ayoko si Terry Crews eh. Run. Oh. Saan tayo? Saan? Ah, dito pala. Uy, barot sa... Hala! Peter. Hala, no! Ala! Wait, nahulog ako! Oh, good luck guys. Wait, nahulog ako! Hindi ako makakyat. Asan si... Sa taas. No, you can't get him. Well, Gagi. ininap ako. Alis ka na dyan. Jump. Ah, Jesus. Oh, bye, bye Waffle. Hello? Iniwan Go si without Waffle. me. I'm dying. I am sacrificing my life. Or baka, Hindi ako or baka makatakbo. ginawa palang bait. Hindi ako makatakbo.
Oh, binaril mo. May smoker Ay, dyan, ay, Mao. sorry. May smoker dyan, may smoker. Okay. GG. Sorry, guys. Oh my Oh my God. Oh my Nilips ulit goodness. yung ano. Malapit pa na yung Ah. tayo sa safe house. Nag-ano kami, nag-french fries. Mwah, ganon. Nag-french fries. Ganon. Ganon. But Alice, it was amazing of you to get us to this far. McDonald's french fries ba or ano? That was some good driving. French Ito na fries. talaga guys. Ito na talaga. Sure na talaga to, guys. Mag-seryoso na ako. Run! Speed run! Bigyan na tayo. May witch, may witch, may witch. Oh my god! I got this. I got this. I don't got it. I lied. Nice. Die witch. Speedrun. Speed run! Speed run! Let's Muna go! kayo agad guys. Reloaded! Ah guys. Speedrun. Speed run! Eh! Let me have my Wait ammo. lang, mag-heal mo. Uy, There's a smoker around here. Nasaan kayo? Better. nakakuha my shotgun. Oh my God. Nasa Help, kabila. help. Oh my God. Jisin! Yes. Jisin! Wait, never mind. Kininap ako. What the heck? Oh no. Para-parapon pa talaga. Karamang. Hala, nawala sila. Wait, balik ako. Di kaya aabot. Okay. Yeah. Karamang. Speedrun tayo mo. Ang ginawa Aray. ng kidnapper sa amin, hinarap kami Speedrun. dalawa Ay, sa shit. malayo. Just run mo. Just run. Save them Wait, di na ako makatakbo. Wait. Takbo ka lang. Ako yung Hindi ano. Ako yung You're mag-distract. sacrificing yourself. Yes, I will sacrifice myself. Just run, leave me here. Ipagsasacrifice niya parang bait lang yung ano eh. Oh, Yung elevator eh. I will be the bait. Saan nga yung... Save Diretso yourself. lang. Kung saan nakapoint yung Ito ilaw. ba? Save yourself. Yeah, let's go. Close Wait, may the door. survivor? Ba't may survivor? Ba't may survivor doon? Respawn. May survivor daw. Respawn ano na yan. Respawn point or location. Kung may namatay na survivor. Okay ka pa ka ma? Oo. You know, binuhay si Waffle. Oh, I see. Sinampal ka pa ng boom. Bastos ng bomber, no ba yan? Ayan, nagkagusto na sila sa akin kasi ang sarap ko na. Yucks. Crazy. Yucks. Oh my Wala God. na. Crazy. Yuck. Nilagyan kasi ako ng ano ni bomber eh. Ayan to eh, masarap Kainin na. pa rin siya, kakainin ko rin siya. Sa lip. Yan. Sa taas niyan. Diyan. Sige, forward. Kung si Wala, Waffle kinindap may pa. walk. Oh my God. May Jackie dyan. Oh, mama. Kaya mo yan, Waffle. We believe in you. Sige, takbo ka na. Andun na. Sige, Open the girl. door, Mark. Open the Open the door. door. Pasok ka na lang. Sacrifice. No. I'm still alive. Wow. Wow, kaya pa kaya. Nice. Sige, takbo na kayo, guys. Si Waffle pa nabuhay. Eh, Wow, 52. Ay, wow. Crazy. wow. Ay, pills dito. Pills. Biakin yung pills. Oh my God. Explosive ammo. At saka may weapon dito. Ay, nice. Pininap Saan? naman ang tako. Thank you. Ay, natrap ako. Yak pa kag Kev. May incheck ito. Shit. Wait, ba't ako? Ang Ako dami na nila dito. naman.
Masarap kasi talaga ako, guys. Yun ang sabi nila. Ano ba yan? Nawa Tama kayo. na, Mau. May inject dito, may inject. Saan? Ah, dito. Main chick? Oo. Oo, ikaw, Flux. Nakita ka namin dito, Flux. Okay, racist. Crazy. May katana. Mas malakas pa yung kita ko. Uy, may Oh narinig boy. Okay, never ako. mind. Yung ano? Diyan kayo. Tintang ko gani ko. Uy! 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 Okay, done. Okay. I'm out. Oh, bye. I'm out. Oh my god. Si Zombie Hook. Why? Indeed. The damsel in Ay, distress. sorry. Sabi ko. Kala ko hunter. Kala ko. Got you. I got you. Gago ka talaga, Mark. Thank you. If I go, you guys Why am Kala I ko hunter. floating? Kinalipad. Lumipad si Justin. look here. Bakit sinabi Gago ka, Mark. Yung instinct ko guys, hunter. Di ako mag-shotgun. May hunter sa kill. Guys, true hunter na talaga to. Ayun na talaga. Ako yung baril eh. Uy, tur. Binariblock ako, gago. Ha? Black? Oh shit! Ang dami nila. Oh wait, nasunog ako sa sarili kong sunog. Oh ha? Yung baril ko na may sunog. yung baril ko na may sunog. Ano ba yan? Tama na, Mau. Naging arsonist ka na. Ano ba yan? Tama! Nasunog siya. Hi, Ash. Kumusta ka dyan? Okay lang. Ikaw? Chill lang. Ang ingay ng karakter ko. Hello! Hello! Ganun. Wait. You're gonna have to do better. Grabe ka, Mark. Yawa dyan ka, Mark, no? Taas eh. Nasa taas. Oh. You can use some help. Charger. Bastos. Ah, guys, hindi ako makaakyat. Kame. Ano meron? Eh, clown! Ayaw ko ng clown. Ew. You hate clown? I hate... Oh yeah. Kung mag-slide tayo dito. Okay, wait. Yes. Sige. Saan nyo? Nice. So many of them. Guys, Yes. nasunog ako. Jackie. My witch. Wait, anay. Oh my god. May health pack dito. Okay. Yan. Finally, I'm back. I can heal. Ay, putik. Hingi ako isa. Dr. Nick fix you. Never mind. Take the shotgun. Kill natin. Wait lang. Wait a sec. I'm a heal, Alice. What? Pinatay ko na agad. Galing mo dyan. Galing mo ah. See, I got it. Witch hunter ako. Yes. You got it. Ready? Wait. Ah, wala. Yes. Yan na. Guys, dito guys. Guys, Saan pala? Alay, wait. Wait. Papunta ako. Yun, naku ko. hingi ako pills. Oh my God. Hingi ako pills. Ala, hindi ko mabigay. Guys, Thank you. guys.
Tara, 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 tara. Wait lang, ang dami nila. Na ano ko, na-stuck. Ay, na-stuck. 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 Ito may Valorant skin ako dito. And go, go, go. Can we not shoot each other? Ayun, may panghil. Wow! Wow. Watch out for Speeder Goo. The Shit! Green Lantern can kill multiple enemies Wait, with di ba one nakapanood shot. ko 666? Ala, Hello. Ikaw waffle ha. 110. I'm a good girl. 10-10 no, 10-10. Uy, oh! Gun ba ako? Rifle. Yawa ka dyan. Wala, parang ayaw ko dito na part, maraming clown. But this is the tunnel of love. Yeah. Ew, oh my god, tunnel. Tunnel of ass. Harder. I just healed myself, you motherfucker. Trying to kill some shit. Jackie, come on! Help! Thank you. Peter. Help, guys. Guys. Wait lang. Ang dilim. Oo, parang yung budhi ko na yan, dilim. Natin. Misti, siya lang, sa isa lang pala, guys. Isa lang, practice lang yun. May narinig ako. Wow, boomer! Oh shit, oh goodness, oh my god. Peter. Nasa likod. Oh, no. Time to move. Let's go. Wala na akong panghil. May tank. Hello. What? Shit. Oh, no. Time out. Gusto pa. Hindi niya ako na ano. Oh, Di na ano yung health ko. Ako yung- Oh, ayun, Okay. ito na. ako yung pinapatay. Ay, naglag pala ako. Tangina. Bastos. Bastos naman. Nice! Uy, Oh my namatay. god, it's dead. Miss Peter, May speeder. Oh, what? heal mo lang sila. Heal mo lang sila. Saan si ano? Patay. Lang. Paano nga to? Hold left click. Oh, wait, iba pala. Oh, wait, F. Oh, wait. Ano ba yan na? May heal ka lang. Oh, Wala akong Ano ba panghil. Left click lang sa defib. wait lang, F. Left click lang. Hold. Hindi mo, wala. Grabe. Nag-loading ko, ha? Really go. The tunnel of love. Charger. Okay, Oh my god. I died. Ayun nyo na lang ako, guys. Good luck. Ay, kinap pa ako gago. May hunter sa likod nyo. Para, malapit na tayo guys. Lapit na ba? Ano, hindi ito malapit. Ito may health pack dito. Kung sino may kailangan. Oh, okay na I ito am dead. Good luck, guys. Thank you, bro. Ako yung sacrifice. May isa pa dito. May isa pa dito mo. Oh, Oh, dalawa. my God. Sa'yo na yun. Yakin nito. Eh, revive natin si... Yeah. Wait. What the hell? Na-stuck ako. May glass kasi. Dito. Reload. Over this man. yung may smoker sa taas. Guys, mag-fresh wheel tayo guys. Rush. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Tara. Open. Charger. Charger daw. I will need to... Yes. Yan nga. Takbo. Hindi kami makadaan ni Waffle. Hindi ako makadaan. Hindi. Check. Oh no. Hala! Tas dito tayo, takbo tayo dito sa My God, I'm so na sorry. park. Tas anong gagawin pa? Sige. Nice. My God. Help. Someone's kidnapping me again. Wait, saan ang taas nito? Di ko makita yung sa taas. Layo mamaw. Wait lang. Ay, sorry. Di na kaya. May speeder pa na. Ano na ako sa speeder? Gonna heal. Wala, diretso lang kayo. Diretso lang kayo. Ako yung paon dito. Somebody turn off that alarm. Takbuhin nyo na. Asan kayo? Marami dyan. Careful. Marami na dyan sa unahan. Doon kasi ako namatay. Ayan, go lang. Hit the alarm to stop them. Wala Hey. kayo. Clown. Careful kayo dyan, Mark, kasi marami. Minsan ako namatay. Likod mo, Waffle. Sige, diretso lang. Di ko alam Charger, kung guys. saan yung ano. Nasa taas daw? Hindi ako makaakyat. Siguro di ko lang nakita. Oh my God. Diretso ka na. Okay. Nope. Kinidnap ako. No. No. This is the most relaxing safe room I've ever been in. Hey, skin sa Valorant na baril. Okay. Sure na talaga to, guys. Pwede nga. Putang. Dito pa talaga. Alis kayo! May tank dito! May smoker dito. Bastos. Ba't God. siya ang tagal mamatay? Ba't ang tagal mamatay? Tangin! Ba't pa kasi dito nag-spawn? Report tank. Sure na talaga to, guys. Sure na to. Yeah. Eh. Me. Dami mga naglalabird dito. Naging zombie lang. Correct. Tapos nila. Aray. Too bad. Pay attention, Hunter. Tony. Oh shit. No. Sa akin. Thank you. Watch where you're shooting. Smoker. Smoker. Wala. Speed run. I got a guitar.
Getting the hang of this, Peter. Alice. Oops, sorry. Okay lang. Damn, I hate that clown. Stay down. Stay down, bitch. Press. Open. Oh, recharge it. Ba't ang tagal ma-open? Madaan pa kasi yung roller coaster. Go. Ah, Run, Mau, run. Go. Run, Mau. ala, shit! What the fucking shit? Nilaglag. No, we can't get through this. Yes, we can. Charger. Pulses. At ako pa talaga mo sili ako. Saglan sa'yo. God damn it. Jockey, help! Oh, shit. Tara. Ala! Oh no. Oh my god. Oh my god. Oo, may charger ulit. Papa, may charger. Huh? Aray ko po ang tama na, please. Bata pa ako. May future pa ako, guys. God damn it, ang dami nila. I got you. Oh my god. Okay, I'm done. Go, Mark. I got you Oh, guys. Mark, kaya mo yan, Mark. I got you Kaya guys. mo Go yan. without us, Mark. You can do this. You can do this, Just Mark. shooting their pants. May charger. Come back here, you Char- bitch. Talikod. Namatay si Mark. Not got you pala guys. Bad naman oh. Sorry. May tank naman ulit. What the heck? Ah, ang aga naman. Alay! Oh. Oh, come on. Jockey. Oh shit. Bad mistake. Dahil mo na ako Mau. Bad mistake! Yeah, Jason. Wala na naman akong panghil. Oh, thank God. Yay. Heal muna, heal. Oh, I'm venting. Wala na. Bro, chill. Somebody close the freaking door. I know that was you shooting me. Ano rin dito? Oh shit, may ano. Hello. Shit! Hi, guys. Di kami makataas dyan. Wait, Anas. Oh no. Ano ka namin aabot siya? Hindi. Sige lang. Yun lang. Save yourself. You can't jump high. Ah, hanggang First aid kit. Hey, we might need these. Healing. May panghil. Wala na. Wait a second. Heals na lang. Gotta heal. Ay, gagi. Ba't what happened? my bad? Roller We got coaster. this guys. Ikaw na lang i-bait namin, Mau.
Over the Sige, sige. Dito lang ako, guys. I'm here. Sige ko lang dyan para ma-attack mo yung mga zombies. We're gonna have to run the Wala nang zombie dito. Chill lang ako dito. Oh shit, I don't like this. Guys, charger. Let's go. Run ka na. Ay, boomer. Takbo na kayo, guys. OMG, skip. Skip. Anuhan pa ng boomer si... Oo, pero like, paunsa siya i-off. Harap ka na, Mark, para sa Na, kanila. open mo na ako. Yes. Ay, Ano yun? May Ano yun? may nagtumbling. May nagtumbling. Ano yun? Yung nagtumbling. Ayun. Sige, can do it. Yawa. Nag-press, magod siya. sige, takbo. Shit, I'm stuck. Oops. Please. Ah, Jackie. Yan, natulungan ka. Ulo! Hindi ka na yung ano. Nasa likod nyo, ang dami. Peter. Aray. Para dili lang ma-disconnect sa game. May ano, hunter. May Jackie. Okay, mag-AFK ko niya. Tiga ako na Oh shit! Oh no! Nahulog. Gani. No. Nahulog. No. Kunti na lang. Konti na lang talaga. Oh, puta. Bakit namin nga nakaskip? Oy. Nice. Dito ako. Ay, hunter. Thank you. over this fence. The only way over is on the coast. For now, it looks peaceful. Ah, shit. Bilisan mo. Gacho. Oh, shit. Walang pang-heal. Wala tracks, okay. Oh, shit. Nalaglag pa ako. Oh no, Apple. May hagdan dito. Dito sa May kabila. hagdanan dito. Go lang. No. You should leave me. Wait, tulong. Shit. Dalawang Ay, dalawa sila. Bastos. Wala. Wait, ba't dalawa na sila? Unfair. This is so unfair. Uwa nga. yan na. Ay, wow. Umalis sila pagkamatay ko. Grabe naman kayo. Ganyan talaga. Magsasawa na. Yawa kayo. Hindi na tayo habulin kung wala na. Patay na tayo. Tingnan pa yung katawan mo. No! Shit. Naglisa. Mark, likod, Mark. Likod, Mark. Heal ka, Mark. Okay na. Some crap. Clear. Ay, nabuhay pa ako. Ay, gagi! Lala, sa ulo ko. Thank you. Wala na akong bala. Wala na akong ano. Go, Mark. Go. You must survive. Una na kayo, guys. Shit. Go lang mauna kayo. Una lang, Mark. I am gonna be dead. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Paon ako.
Madapaka. Go, 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 go. Doon na kayo, doon na kayo, doon na kayo. Oh, si Mark nandun na. Vivas B. Yes, shut up, Rochelle. Ikaw si Rochelle. What? Skip, pila na skip. Yeah, ako nga si Rochelle. Sinap up ang self. May Ano ang smoke. gawin ko next dito? May smoker. May... Pinitay mo na yung ano? Yung alarm. Oo. Doon may arrow doon sa kung saan mo pinitay yung ano. Oh, Bas- no. Bastos na nila. Ang dami nila. Hinatay ko si Wolf. Galaw. Skip, Hindi ako ultimate makagalaw. gamer marathon tatatatatatatatita. Partida ka, telepon pa ko. Racist ako eh. Ay, Okay, racist daw siya. Oh my God. nagka-brum-brum wala ko guys, racist. Ah. Racist and also racist. Stop resisting. Uy, witch. Waffle. Ba't ako? Ang dramatic nung ano niya. I don't know how to Wait, mag-heal parkour. muna ako, be. Ito lang yan. Lana Never mind. IDD. Oh my God. Wait lang. Na-jump scare ako. Revolution. Mga Paul! Shit. Hindi ko na kaya mag-parkour, guys. Wait. Mukhang gagalaw. Wala, Chi. Sige. Saan ka? Dito. Ano? Right click. Ay, mali. Passing and let me heal. Binugbog. Gaya ko dahil Stephen oy. Anong klaseng healing yan? I'm sorry. Oh, shit. Dapat natapos. Nagulit kayo sa carnival? Or bago na yun? Hindi kami makalampas sa third level. Oh my God. Wala Ay, tang. Wala galiho. Ako yung may gusto! Uy, may gusto sa isang... Wala, yan na yung ano. Wala kayo nag-add-ons. Hindi ko alam kung meron sila. Meron ako si Mau. Meron ka Mau? Yung sa akin, ano lang, yung skin sa Valorant na barrel. We're gonna have to run the code. I hit it. Sa dinosaur na lang. Nalagi si Hutaw dira. Go. Oh, shit. Somebody build a nice sounding alarm. Ay, kay Mark na din na buwan. Oh no. Hindi tayo makadan. We gotta get that alarm Go. Ay! Mau, go, Mau. Patayin mo agad yung ano mo. Sige, try ko. They're still alive. Nice. Shit, charger. Charger. Shit, may ano? Shit! Ano ba yan? Malapit na dyan! Oh! Come on! Nasaan dito? Pas ka lang. Makikita mo yung highlight ng ano, ng button. Wala! Si Mark! Yun. Tapos na. Sa likod pa. Spam good, Oh my God, I'm dying. Pwede ka tindog ko. Adjacent. Go. Tara. Ano tayo mo na yun dito? Saan tayo? Dito. Dyan na. Dito.
Boomer, 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 boomer. Peter, Peter, Peter. This is so chaotic. Malapit na tayo. Grabe. Yung life. Yung life natin. Dito na, dito. Yes. My goodness, oh my lord, oh my Outpass. everything. Oh my god. Yes. Finally. Finally. Ilang rounds nga yun? Finally. Ilang rounds? Hindi rin ako sure eh. Ilang rounds yun? Ilang rounds? Last one, guys. Oh my god. Saan tayo? Dito. Dito? Ah! Oh my god. Which? Wait. Sweet. Sandwich. Sandwich? Grabe ang hina ng signal ko. Ba't mahina ang signal mo? 700. Kawawa ang manimaw. I think hindi natin mag... Oh shit! Oh my. Tangku. Uy, luya ni mo, uy. No, ako man! Oh no. Oh no! Ay, waffle. There. Hi. Hi. Oh my god. Oh my god, the blanket. So amazing. Oh my god. Look at the ground. Look at that. Ba't ang tagal niyan, Kevin? 24%? Ba't kat Nag-loading yan? ako. Ay, nag-loading to server. I'm good. Oh, okay Ay. pala. Kinabasasya ko ng zombie ah. Saan nga tayo punta dito? Dito. Mamehelpat pala dito. Mahil ba dito, guys? Saka niyo isa. Hold on to this first aid kit. Healing. Wait, saan Charger. na tayo? Charger. Oh my god. Guys, Let's go. we need to power this. Dito tayo, I think. Si Jason. Hunter! Kiss. Oh no, sino makakaano dun? Long rifle. Oh my god, ang signal. Oh my god, ang signal. Shit! Oh my god. We don't have time for this. Get up. Hala! Thank you. Ah, shit. Come on. What the heck? Dami. Hindi natin mag-push. Time to move. Let's go. Ah! May isa pong ano? Na-DC si Mo sa lag. Ah, grabe na wala. On your feet. Let's go. Tit. Okay na. You seriously cannot go down again. Okay. Because if you do, you aren't gonna make it. Grabe. Oh, push na dun sa nasa gate.
Oh my god. Uh-oh! Help! Coming. Oh shit. Pili na lang talaga naman. Wala, smoke ka! Hello? Axel. Hi. Hello? Hi. Defo. Wala, namatay si coach. Hindi, nag-shopee pa man. Guys, ito na guys. Uy, Wala, ano wala, na push ka oh. lang, push ka lang. Naunsa man yung sininan. Step room! Nakapasok. Step room! No! Mga 5,000 MS. Dami na lang. Rest in peace. Oh, GG. Oh my god. Thank you, Mao. Pinuli si Mark. Oh my god. Hello? Hello? Hi, Mao. Yawa kayo si Mupans. Join. Oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Grabbing a pipe bomb. Heal. Ang heal. Ay, sorry. I've got the new fix. Sige sa'yo na. No. No. Mayroon pa naman sa, sa next spot. Sige. Okay. I see how it is. People come and get me. Oh shit. I healed you and this is what I get in return. Naulo. I see how it is, Wapo. May speeder ba? Ba't naka-shotgun ako? Pangit naman to. Hunter, May santa. nasa likod. Patayin niyo muna. Baba kami lahat. Saan siya? Nasa baba kami lahat. Wait lang, para kami akit yan. Wala, may na ano. Ano ka akit yan? Nakasaka kayo dyan. Alis ka dyan, Waffle. Oh my god, I'm burning. I'm burning to the ground. Ayun ka na. Yeah, hindi kami makakit. Waffle, Waffle, Waffle. Likod, likod, Waffle. Waffle, Oh, likod. shiza. Waffle! Wow, likod mo. Yung naging siya. Wow. Oh shit. Kaya mo yan, Waffle. Kaya yan, soul survivors yan. Si Waffle. Survivor. You can do it, girl. Don't get mad. I'm a girl. Biglang kinidnap si Waffle. ang mag-goal. I'm a girl. Can see shit. I'm Yan. lying. I-rape na siya. Tawag kami niya. Okay. Tara sa trip. The survivors have been overwhelmed. Sure na talaga to, guys. Sure na to. Good na. Oh my god. Oh my god. Pang- Bastos na zombie to. Why me? my Why God. me? Why me? Nagka na sa ceiling. No. Yeah. I'm stuck. Oh, heal mo ka ba? Aray. Oh, oh. Ay, nasa itaas ka, Waffle. Pinalo. Patay na. Okay, Waffle. Guys, Ano yan? Taas ka. Jump tao, jump, jump. Ayun, nagteleport. there we go. Yan. Asa ka office?
Oh Okay. shit, oh shit, help. Thank you. Yan. Okay. Diba si Waffle? Si Waffle. Kasi tarot. Dapat ko mapahulog eh. Ay, nakapot pala dyan. Team mo. Thank you. Ito ko tarot. Tapos gago na stock ko. Okay, ready? Ready? Go. Gagi, pwede mahulog. Wah! What the fuck? What the fuck? Nag-4K pa yung spit here. Sure na talaga to, guys. Aray. What the fuck? We start to long witch. Nag-dodge siya, nag-dodge. Kamay na yung siguro. Hello. Smoker, guys. Far. Open the gates. Go. Peter. Oh my goodness! Ako maka... Ah! Save. Surprise, motherfucker! License. Open! Pasok! Close yung door! Ano lang yung parang napatay yun? My goodness! What? Ba't nakapasok yun? Hindi. Huh? We good. Ay, we're safe? Ay, We good. ang galing natin, no? Counted yun. Counted pala yun, akala ko. Ano yun? Pwede pala yun, Oh my guys. god, thank god. Here's the plan. Ay, nako. Saan yung mga... What the heck? Why? Mali! Why? Mali! So sorry. There we go. That's one explosion down. Dalawa, alas siya. Namatay ako. I'm sorry! What the fuck? Naghihilak ko. Okay, lights. How does this valley Cameras. Dito ako sa tower, guys. Okay. Hindi ko alam kung saan ako gusto dito. Gimaw, ay si Wapol. Start mo na Wapol. Simaw yun sa baba. Ah, Ay si Wapol sa baba. check ko na. Nasa Ayan na. dito. Rock and roll! Char lang. Ready dyan ka lang. Rock and roll! Ah! Ah! Wait! Ba't dito sa akin?
Baka, Oh, dito ka, Mau. Huwag ka dyan, Mau. Huwag ka dyan, Mau. Aray, help. Sige. Papunta ako. Agod. Grabe kayo ah. Puta, help. No. Wait. Nandito sa likod ko. Nahulog ako. Ay, nahulog ako. Okay, guys. Restart. Wala. Restart. Kasi nagamit kasi yung ano, yung sa mga first aid. What a good first attempt. Restart. So, guys. Eh, ba't nasunog ako? Ano? Punta ka dun sa flares eh. Ay, shit. Dito na pwesto mo. Wala yung shotgun ko. Diyan ka, Mau. Dito ako sa taas. Oh shit, nagulat ako. Busit ka. Shit. Ba't nabot ng boomer doon? Crazy. Kill ka muna, Mau. Kailang nagamit ako ng ano, yung ano ba yun? Yung injection ba? Tawagan to? Adrenaline. Kalimut ko sa adrenaline. Ilang heal muna ako. Mau, sa taas mo. Ilang ha. First wave pa lang tayo. Oh my god. Mamma mia. Oh! Shit. I'm gonna die. Help, I'm burning. Wait, na, sunog pa Don't dyan. die. Sunog pa dyan. No. Anday. Matagal pa mawala yung sunog. Saan yung revive kit? Sa ba, ano? Nandito, baba dito. naman. Shit, may ano. Mau. Ay, shit. Tulong mo na, i-revive ko si ano. Saan? Charger. Ako sa stop ang ano, ang macro. What is that Nakakin command? mo ano. Ang revive. My tank. Revive mo agad. Papa, my tank. Okay. Hindi Andun sa ka pa akin, ba? guys. May boomer pa. Ba't di mapindot? Why? Mau, tank. Di mapindot. Mama. Di mata. Ay. Di mapindot ang ina. Di ba left click lang? Left click? Hold left click. Oo, na-hold ko na. Okay. The Bye, Mark. Ay, nako. Pakya ka talaga. Jesus. Thank you. Pakya ka talaga tang. May charger. Hunter sa baba mo, Mau. Ayan. Oh my god. Thank you. Welcome. Wait lang nga, yung... Nasa right ako na nakatingin. Wala na sila dito. Yeah. left pala. Peter. Wala. Miss Peter, saan ba yun? Hindi ko nakita. Ah, dito na naman sa my left. Oh my god, help. Kaya. Puta. They're burned. Ba't may zombie na dito sa... Oh, charger. Oh shit, ang dami. Oh shit. Napunta na ako.
My hunter. My hunter. Oh my god, mau. Dito ako, Peter, dito ako. Mouse, Peter. Mouse, Peter. Ano? Oh my god! Wah! Distract mo lang mo. Diyan natin yung tank. We need to... Sa likod. Right. Take bomb tayo guys, take bomb. May boomer. Oh shit. Ano yung sumali? Ano mau. Yay! Yay! Yapon? Bastos. Ipadula ako ng skip. Oh shit! Ano? Oh my god. Naglag ako. No, hell no. Goodbye, guys. May boomer pa sa roof. Yung boomer na sa roof. Hi! Oh no, the party is finished. Ito na talaga guys. Hindi na ano sa ano. Back in. Ito na talaga guys. Sure na talaga to, guys. Sure Sure na. na talaga to guys. Sure na to. Let's chaotic to Sure kasi na sa ano, sure. sa kahapon. Yes. My bad. Yeah. What happened? I shot the fireworks. Meron pa ba dyan? Um, Wala na. my bad. Naubos. Ang health ko Oh my naubos natin. god. Begin the rock concert. Oh my god. No. Shit. Sige, punta kayo dito. Oh shit, help. Thank you. Duha ka, Hunter. Patay. Clear na dito. Not here though. Pag lumabas na yung tank guys, alis tayo sa position. Baba tayo. Where am I burning? So far so good. Tapos biglang Boomer, lumabas yung dead. tank. Patay na tayo doon. Wag mo na. Peter. Ay, shit. Up! Shh! Aray. Sakit guys. na na. Tinitan ko na yun. Under guys. Sige, habulin mo ko. Ouch! Hinablo kaya. Mahal niya ako. Aray. May isa pa, may Jackie sa likod nyo. Jackie, dito na part ko. Wait lang. Likod mo. Just it. Likod. Diyan sa papunta sa'yo. Try kong barilin. Yan. Yes. Dead. Awful. Oh, si Kanoy. Awful. Nasaan kayo? Oh shit, sorry. Okay. Don't worry, just I'm dying. Guys, position second wave. Wait, nag-heal pa ako. Oh my goodness. Wala na akong pang-heal. Taas na lang ulit ako.
Come on. Ba't nasunog ako? Oh my God! Oh my... Oh! Ah! Got it, got it. Nice. Hala! Up. Thank you. Oh my God. Nakaya pa, nakaya pa. I don't have any ammo now. Pababa ako. May hunter. Wala akong bala, bababa ako sa stage. Huwag diyang Oh mapul. my, Gago, ako iba yung oh tinarget. my God. Ano? Oh. No! You do not Oh, alive. shit. Nasunog. Yan, ang sarap ko no. Ang sarap ko no. Ha? Sige. Sige. Ano? Ayan, namatay na ako. Tapos, umalis sila kasi di na ako. Dipib. Buhi on. Hunter. Buhay ka pa, Mau. Patay na. Ah. So, We sobrang, did. Guys. We did our best. At least umabot tayo sa second wave. Kaya nga. Oo, mawato second wave. Good Gaya, job, ano mo man yun boy. sa difficulty ano, di ay. Advance. Mode. I feel like my mom's gonna tell me na, matulog ka na. Ba't pa ba natulog? There's no such thing as sleep. Only games. Walang matulog pa. Hindi matulog. Hindi kasi ako night owler, but yeah, we need to finish this before I go to sleep. That's the goal. Uy, ba't may pusa? May Meow. pusa. Uy. Uy! May bagong zombie ah. Sa stage ako magstay, guys. Teka. Yes. Alright. I'm gonna take my fight. Sure, but Jay, Okay, ang mga start. Aray, nasunog ako. Mark yung control. Asan? Wait, nahulog yung ano ko, yung gas ko. Mahala na yan. Yes. Di na lang ko. Yes. Di na lang ko yan. Sige. Uy, bastos! Wait, what? Natulog na ni si Skepin ba? later. Apa ka? Oh shit! Ako pa talaga. Shit! Wait yun, natumba na dayong kugi. At, Si Mamaw. Wait lang. oh shit, ay Speeder, na dire kina na-spit na ko. Na-spit. May revive pa man. Joke. Ah, maribay pa. Gihakswa ka mo. Hey, Ma'am. Oh, hi. Thank you so much. Charger. Support ko kayo. Cover mo naman. Speaking of cover. Cover ko kayo. Yeah. Ah, daw. Ang na tayo, guys. Boomer sa baba, ma-waffle. May boomer sa likod. Aray ko. Punta ako dyan. May nakita kayong malutog. Dito. Meron ako isa. Tang. Kain na. Charger. Ay shit, may smoker. Help. Charge! Waffle, help. Wait. Kami. Game.
Gabihan niyo guys. Ay, Nasaan si namon Mau? ko. Ay, mga call Na, out. nag-heal sa pa ako stage. kay mamamatay na. Ala, ang tank. Ang amo. May hunter Ay, sa likod. nasunog! Pag-init ako ng amo nito. Ito yung tank. Sige, sige, gukura ko, gukura ko! Zumba. Aray, bastos ako yung tinapot. I'm her. Nice. Help. 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 Oh. Good guys. I got you, don't worry. I got you. Wala na Yan bang yung mga pang-heal molotov. dyan? May pang-heal dyan. Wala nang ano, wala nang pills. Di ba last wave na na? So far, hindi pa ako nababawasan ng HP. At least I got my adrenaline. Last wave na ata yun. Tapos mag-wait kayo sa helicopter. Sana Helicopter? Peter, fuck you! Uy, yung bobot mo, nakita ko, tangina! Huwag ka mas Oh shit! Guys! Guys, magkabuhay kayo. You can do it, guys. Okay guys, guys. Watch the map. Watch. Waffle! Stids! Revive ako dito. Waffle, likod na! Jackie! Revive mo pala ako. Go, Mau. Na-revive pala Oh, diba? revive ako. Inanghan! God. Nanggigil ako, guys. Oh my god! Asa to siya. Ah, namatay na na eh. Lock in guys, lock in. Panghinang laki na natin to. Lock in. Meron bang mid kit dyan? Na din sa Solid. backstage o sa taas ng likod ng sa stage akalan sa Kayong the stairs oh my goodness. Start na. Sige, i-shot ko dito yung ano yung power Kaya mo yan, Mau. Gosh, yung... Sa walay si Jidra, tag 159 na lang. Oh shit! Okay guys. yan sakto. Charger. Charger! Ang aga naman ni Charger. Shit. Boomer. At akong susunog. Oh, wait, tulong. Thank you. Oh. Oh shit, namatay. Oh no, tinatawag na ako ng mom ko. Guys, feeling ko ma-out ako na ito. Diyan. You leave. My mom. Mama, may chaki dyan sa'yo. May mga wapol. Okay, super. Heal ka, Wapo. Heal ka. Smoker.
Wala, ay shit. Okay, thank you, thank you. Heal So mo good, na so good. You got this. Enter. Asan? Uy, shit! Sige. Sige. Ay, okay yan. Sino ang nandyan? Ikaw, syempre. Sino pa ba? Oo. Hindi ka pa rin namamatay, ha? Patay na siya. Mau. Ulit ka dyan, Mau. Ay, ano? Yun, na-stuck na siya. Oh. Na-stuck siya. Oh, jump cut po. Yun, patay siya. Nice one. Okay. Kaki. Wave 2, wave 2. Wave 2, wave 2. Ito kay Waffle. Gotcha. Thank you. Wala na akong bala, guys. Punta ka dito sa akin. Cover kita. Shit, sayop yung baril na ginalabas ako. Aray ko, up siya. Oh my God. Oh my God! Oh my God! Oh May baril dito. Oh my God! Okay. Okay. Wait, what? Nasunog dito. At may gas dyan. Bakit? I'm sorry. Wait, nandito ako. Fuck! Sorry, boy. Ba't ako na siya? May puntahan Hunter, ko may hunter. sila. Oh shit, ang dami nila. Oh my God! My mark. No. Bye, Mark. May boomer pa. Wala, you are. Hindi na kaya, Mark. Mark, heal ka lang muna. Hindi ka muna, Mark. Last game ko na to. Mag-out na ako. Ngayon. Dito kayo. Uh-oh. Bye, Mark. May smoker dyan. Bye, Mark. Matay. Ah. Wisin pa. Sus, kung totoong buhay to, walang mga ganitong safe zone. Oh, safe room. Gumiting. Wow, tumatawa si ano. Nandiyan dito. Amazing ka pala. Tumatawa. Uy, kalma, uy. Uy, kalma, uy. Mamamatay ka na, uy. Kalma na, mamamatay ka. Amazing ka vlog. Pero bitaw, maganda yan. Tumawa ka lang kasi makapa-abs daw yan. What? Kasi kung tatawa kasi tayo, parang mag-ano yung muscles sa chan nyo, parang sumisikip ng ganun. Wow, Saan yung health nice. box? Sa stage. Dito sa stage. Okay. Uy. Ito yung napaka-unfair kasi ba't nilagay sa stage? Dapat isama sa lahat. Kung No. nasaan yung ano There's yung no amo. challenge. Where's the challenge? Challenge. Where's the challenge? Sige, gawin natin expert difficulty. Wag. Rochelle. Uy, nasasunog si Rochelle. What the fuck? Bakit ano si Rochelle? Grabe Rochelle lang. Crazy. Kagaya na. Time mo, Mau. Ah, smoker, Ano siya smoker. tapindot? Ba't wala yun naman? Well, Abutan na si... I hate fall damage. Full damage.
Jackie. Asan? Hindi ka rin naman. Narinig ko lang. Ouch! Ayun! Nasa likod ko! Oh, sorry. Sorry, Rochelle. Ando sa likod niya. Reload mo na. Wait, may narinig ako. Jackie? Jackie? Ulit? Ah. What? Oh shit. May smoker. Charger, wag muna. Thank you. Nice, na-stuck siya. Nalikod mo. Kakatayo pa lang. Balik ka. Bastos naman oh. Tanina. Anyone else feel like crap right now? Guitar here. Oh, kawawa ka naman, Rochelle. Boomer. Nice. Oh, shit. Guys. Oh shit. Tingit. Oh shit. Help. Open. Mamo, bigay mo kay adjacent yung range mo. Saan ka? Stage. My goodness. Puta. Cover. Ay, no. Down ako. Oh shit, spit. Ba't ang lapit ng spit? Bastos ng spit. Uh-oh, boomer. Bastos. Hi, Charger. Asan? Sa akin. Patay niya ako. Patay na. Yan na ang helicopter. Survive ka na lang. Survive ka na lang. May hunter. Shit. Boss. Ayun na On the nung timing. The timing. Pagtalo niya, bugs. Ayan. May air shot ka pa. Diyan lang kayo sa stage. Hindi rin. Bigyan na Dalawa lang kayo din. na Russell dyan. Kami na Rochelle. Dito kami. What? Peter again? Oh, ang galing mo, Rochelle. Naano mo yung smoker.
Ano? Hunter? Target. Hunter Eh, sa ba't likod. ako? Patay ni Hunter. Ten. Charger. Ay, puti. No, no, Ay, no, shit. no, no, no. No. No! No. May smoker. May smoker. Asan? Nasa state, nasa ano, nasa hagdanan. Muspawn pa ba ng bagong gasoline? No, wala na tayong Wala na. Yan yung tank. gasolin. Sige lang, sige lang. Sa taas. Asan siya, Rochelle? May isa pa sa likod. Shit! Ay, shit. Kill mo na ako. Asa? Ah, may- napakabilis. Ay, shit! Kinuha pa ako ng hunter. Bagagi. Nakawawa ni Rochelle. May smoker. Smoker sa... Patay, patay. Ay, sa kabila. Patay na. Hmm. Sa smoker. Ten. Kuha ko. Oh shit! Puta. Bastos! Lapit na, guys. Are you fucking Come on, kidding guys. me? Ay, help. Oh my God. Thank you. Asan ka? Sa taas, sa taas. Hala, Atake na. punta ako Ewan ko dyan. yun. Napatay na ako. No. Wala bang No. Saan yung ibang... Rochelle, kayo maya, Rochelle. May charger Revive sa likod ako. mo. May charger sa likod mo, Mau. Wait, I'm coming for you. Patay ka, Mark. Tumapit si Rochelle. Ay, Sige lang, nako. atim na to. Pangita na naman. Bastos. Lumabas. Di pa nga nagsimula. Saan kayo galing? What the fuck? Mamamatay na ako. Galing siya si... Tara. Camera. Action. It's gonna be good. Ba't nahulog ako? What? Saan yung zombie?
Everywhere. Charger, I think. Boomer, boomer, boomer. Nasa right yung ano yung charger. Wala na ako nagre-reload. Kumukuha na lang ako ng baril sa baba. Lantern. Gago. Asa? Chucky? Dito. Shit. Thank you. Tank. Anchor? Shit. Hala, inabot Wait, ako dyan. mga... Rochelle, kaya mo yan. Nasa Mark. Whoa, charger! Oh shit. Dala ka... Molotov kung meron ka. Oh my god. Okay. Guys, malapit na guys. Small push na lang guys. Okay. Likod ni mo, Mark. Ando sa likod natin. Heal ko muna, Mark. Chucky? Jackie, ay. Thank you. Tama ko. Ay, binigay ko kay Mark. Mama, saan ka mo? Dito ako. May smoker. Tank, right, tank, right. May molotov pa ako. Dito. Oh shit! Shit, si ano? Papunta ako. Love you. Okay, nice. Patay. Nice Patay one. na. May ano, Jackie ba yun? May Jackie. Ayun na. Patay na. May tank. Go. Last. Punta na sa helicopter. Ay, puta na sa side Saan pa ng na- tank. Ay, hindi. Tara. Hindi yan bababa. Dito. Nasa side ng tank.
Bastos, ba't ganito? Ay, shit. Di na kaya ko. Kayo na. Kaya nyo na yan. Alis na kayo, guys. Save yourselves. Go, Mark! Ayan, finally! I survived. Wala yung na-serve. In memory of In Michelle. memory. Ilan tries? Ilan tries? Ang ganda. 20. Number of times we Mas started. lala. Ako pa 2 namatay. hours, 45 minutes. Grabe. Oh my god. Grabe, oh.